mambo mekubwa bampangi ya mulu mambo mekubwa Wasala TV number 1 beto nyoso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyoso ya bien Wasala TV number 1 c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore Wasala kangabango Wasala kangaba Wakoma yakula Wasala TV Akone pa ina bapani nyesi na utala beto na nganda ya bwal ala beto na la tortille na kwenda play ye kwenda na rempa kikanda et puis play meka monter play ye monter wana na kwenda na nzila ya 24 novembre yo na montage kina matadi matondo mingi mbota beno tukina usala ya mission to mosina beno nzila ya entrer la tortille façon ya kele mais to memo na mabaya ye aw mabaya ye katukana kinzambwete bamabaya ke awa tokena mosina beno ni faso yeka tukana kinzambwete ngeba ke moins playa yeka tukana kinzambwete place beko na bakila mabaya tokeza bave tokena utambula sonto mosina beno yeki entre la tortille banda banda tibubu ya ye wana makadam ve ba tona kula tala filmer ke pina ve ba filmer ke mutu be lomba ndo to ko chanyeve matondo ha matondo mingi tena utambula tena mosala beno entre la tortille non macadamisé ngetuba tokena ah donc mosala beno entre la tortille ngeme akwenda play nyewa bilao ngeme wana pe nyewa bimati na ensemble provincial nzila to na mosi na beno mais en passant tout le monde mabaya et autres to na utambula na kati ya nzila ya to ngetuba kuiza ngetuba olingoloba ko filmer c'est talo olingoloba asuko matondo mingi na utambula to mosi na beno ni faso nzila ya kele ya ke mabaya katukana na kizao alors na kinzao tuzoveni kupote bakila mabaya tuzoveni pote ke katukaka toke mosi na bena na bilumbu ke na kuiza matondo mingi abe toke na entrer la tortille quand même na tama na putu yebika la tortille entrer yaouyai matondo mingi na kimbuta sino na visibility matondo mingi abe no skuna utala beto un grand merci na Blancheur Wasala nous avons la tortille entrée façon de dire là on a qui moi raccourci mais vu que on a urbanisation à Imbia on peut remarquer dit là on va pas ça que netka inzo kevana netka quand on tambula tout nous avons kilumbu quotidien na kilumbu nyoso façon que vous dire là on a qui sont avec toi matadi donc entrer la tortille mais on a tchanga inzo pas la tortille il me connaît tchanga tellement que impossible mais tout le monde va ménager tout le monde va bisalu parce que ma baya a pe ke vwanda ma baya mingi be kuza kitao awa be kitara mingi ma baya awa tona utambula tona remonter singe me kota play nge kwenda peka toujours na nzila ya singe me kota play yana kota de play pina vera smuzo luta singe me kota play nge kwa église la borne et autres kalangeme kona tout de play ya inzo ya piron vumbi kalangeme kwenda play ngeke kitati bandila sine palace bandila mingi façon beno bikila ni la tortille tikilumba ya bubia et puis na wanka ke vandila ba injokele tona utambula tona umunsi na beno ni façon bandila kele mpesa mbote na pichu ngoma mongroso bambota nge pichu ngoma mongroso et puis Valérie Wassibou de Matadi ambotange mebisa dara mbote na ya munu kulutu na kumbu ya na kumbu ya pichungo mon grosso donc disons et un grand merci na Trésor Bakou ya ba Trésor depuis na Rio de Janeiro et puis mebisa dara mbote
na bapangi nyonso yina ke na kutala beto sans oublier kuja kubanza Blaise Nteka papa na Bleira Blami donc bambotange kuja kubanza to na kuvingila toujours 15 kilos en devenant awa pengi me nakota kaka planye ko na bima église ya la borne même que na kutambula donc tout le monde a batu mbote tout le monde peut batu faire un problème ve beto na kusala ki salu ya beto faso beto na beno beto uizamaka si me pesa mbote na dodoli makanzu na France musala mon pays mbive de ya qui entre la tortille to na monsi na beno me pesa mbote na Louison Lutitu na Rotterdam Adamak petit sapeur mbote na Nina Bella maman Mokonzi et puis salon Alexis na Rotterdam Barli Baouti descend animé toujours au top Willy Kaouti le chef de son entreprise José Service et maman Sephora et puis janvier Tandou en Espagne bambotenge mais c'est là mbote na mono kulutu na kumbu ya Claude Paite basangi bambote et puis mbote na noble cash Blaise Nteka kudia kubanza matadi ke vingilange papa na Bleira et puis Blami na Belgique Yves Makambo basangi bambote vie Jogalelo Ngombe Nico Senzeli na Suisse vie Kembo Kinkela papa na Meliana Léon Kuala qui tendit toujours Mac Makia Dina Liège Roger Lapape et Valérie Ouassibou de Matadi toujours au top tout na kutambula to ici na benu toujours face ba mambo ke vonzila pla dengi meka kona ngwa bi ma place mo sibaye bongisaka mabaya kuna dia machine mabaya kuna dia ki aveni mais aveni on peut quand non macadamiser ni kwa nikima pla dengi meka kwenda niko bima na njo Denis de Bambongo moi terrasse mo ske vana fana ngi bima na rigolina njo Denis de Bambongo mais tukana utamboto mo sabe ndenzila ya avenue la Tortue Jean Mangredo na Portugal Simplice Lubanza Dio Cyprien Wassala stratégie Fouaka Yannick Ntsasa na Issa mpesa mbote na président d'homme na Lille bambotenge et puis mbote na Okito Kakimbuta Cartouche Ntengu Dimenga Willy Lubokolo et puis Gisha Kinkela na Scotland Blaise Benazo na Turkesh Ado Mwana Mungala Motema ya Saint-Tiche et puis Rifa Massamba le président il y a bana ya wasala télévision to na kuvigila toujours ça de quoi na kinzambote ngimona mabaya parce que c'est kuza kutila et tu vona mona source mabaya ngoni parce que katuka faso babo kilebe pangi ni faso ah OK Jean Wata ni faso kala ngetu ba fait merci Jean Wata mkolo malamu merci pesa mbote na Bibi Salu maman José Mvumbi na Suisse José Diakese papi Ibongo Sea Amidou Kimfumo Makengo Aigle Vieux Wabanko Syriana en France tonton Léger Patete quand des Parisiens en France plein de kwenda nyekwa bimati avenue ya Kimbumabiala nous avenue la Tortue avenue mais côté avec Kimbumabiala mais monter pas avenue ka ke fa ensemble et salaka ba nini be bokulaka ba machine mabaya ke vanda quelque part vanda mais beto no mon sala beno kaka avenue la Tortue face à que alors on dit là normalement et dit la paix et fa na vanda ben dit la route mo secondaire samu na banto mabilu ba moto mais il y a aucun moral que le que on a terrassé tout que na moi rigole moi c'est fiot alors on a terrassé place Mambuza Zenganina apparemment pas tout la pont bonjour ici sera érige le pont route OK le pont route apparemment pas tout la pont na bilumbu ke na kuisa to savena mtuke na utula ya mais mtuke na tula félicitations ça m'a contribué pe na mambo metala
bisumbula ya bana katuka na classe on a contribué pe na mon mettre en kango donc normalement si on met tout la paix pont et nene ah ba automobile qui katu on kuna na zulu ye ko ta ni bien ko ta petit awa to na kutambula toujours to monsi na beno ngema kwenda play kuna hivyo nacho bakota chode beto kuna veto na kwenda ya veto na kwenda veto play chode et puis tout la bimatina ensemble provincial to monsi na beno faso kala ngeki na putu ya vene beno ya kele tala mambo gena usalama aba tout la pont mutuka tout la pont une félicitation avec le temps jour au pont ba tout là tout ba inaugurer to ke kuza play sans to monsi na beno faso mgena l'outil mais en attendant même tata de rigole terrasse faso ya kele qui a salité tala l'outil terrasse inégée à salité mote na tonton léger patete coin des parisiens pegne mera kwenda quiz pegne mera kwenda ngeko na bima ti perspective na kwenda ime kwenda pe tout droit ngeko bima kuna nzo balu fimpu ime kwenda pe ngeko bima ti toujours na palace ba filmer be fait peine ma kwenda ngeko bima ti na palace mais ngema monter escalier na kuna yake nzila penge unaona bima tina avenue Kimbo Mabiala bube kuna vitu ke tubila terrasse yake atama yebe na umuna mabanga masabutuka et puis kana mvula minoka yake vana impossible tala ba saleté façon que masa telemina kuna bana yaka tuka na classe que traverser que tala bana tuka na classe que traverser que awa presque kilumbu c'est moi va traverser le kilumbu nyonso kana mvula minoka yake vanda vraiment benda bika yake même pe na bana kami ufua awa alors bubu ya tu me tout la béton son bâton en pont matondo nzambe anibaka lokumu tuna commencer façon na utungira yao tu me mona comme si yake vanda pe praticable na ba tomabilu ba wewa na bi makakaka terrasse yake ya motivé ti kuna peda tu me akonda pe côté ya injo bide ba mbongo to ke mona na tsuka injo na pe na terrasse côté injo ba bilanga ba chinois kele tonton léger patete quand des parisiens matondo mingi samnge kuza awa ngeke jika ngeme kuza awa ngeme na bapanye ngeme bokila bawo ngeme kutana na bango ngeme encourager bawo jika ya vrai ndengeina matondo mingi na dende bambongo ngeke jika ngeke tala betu na télévision ngeme kuza ngeme mona betu plus ndeke voanzila jika avec ngeme kuza ngeme bula tour v lokola ya munu kulutu diaka kuza awa to kutana na kutina kichasa kulutu montre comme matondo mingi na John Fumutako matondo pe na Iris Bazimbu John Malaki wa Obama bambotanye matondo mingi toke na continuer toujours kutambula ya ke quartier Kikanda tuna monsi na beno quartier pla via vendre beto tuna cool bubu ya quartier me bara forme Raja Bidouani mokonzi ya Matadi mbotanye et puis Tati Chibungu Bita Masa mode na Anita Mvumbi nzanda ne tombera jamais sangi nzanda kikuti be tata terrasse façon quelle bato na traverser ngeme a traverser parce mama na kwenda kuna ngeko na bimati na entrée d'Orcas na Zulu kuna gina ki entrée d'Orcas kana bana parce bana kuzila nzila ina ngeme katuka na entrée la tortue bon voilà bandila ngo pina ngembe tala bana ko traverser façon kana mvula menoka ni façon kana ke vandila ke point d'interrogation tona mo sa bina bisumbula façon un jour elle vandila mbote na Jules Lutete des Parisiens toujours pratiquant Didier Massaya Rotterdam nzila tona kwenda pe tona wa monsi beno tona wana bimati entrée que mingi quoi ngele ko na bima entrée mo bakala là ça dépend ngenda wana bima entrée il y a ensemble provincial ça dépend ngenda wana bima entrée chololo ça dépend donc il y a que quartier il na pina ekele matondo mingi na José Makonda 100 000 giga na Rotterdam ni na Belambo Tangue et puis les doyens Jano Makaya Duki Jack Mayeko Yando les grands Manitou président de l'association Yabana Matadi en France. Bambotanye Kouloutou. Tona Otambola Kevin Katumbaï
Denis de Bambongo, Suleiman Idouani, Ludovic Tambwe Naïssa, Parfait Mabiala Naïssa, Mbouta Apacha Naïssa, Bérison Temo, Florie Mwanda, de bonnes guérisons à toi grand frère, Cédric Niati, Florent Bunga, Florie Matous, Nyamera Montendi la yayi, Nyekona Bimati, na Avenue en Chololo Diaka. Dans Avenue Chololo. Nyamera Kitaplay. Yinjo ba le film pour on kuna. Si me kwa na pour tout temps ngeza ba kwa ku tout tala bien quartier bien façon yakeli. Et puis Christine Mbiavanga. Il y a papa na biso Domi Kisoka. Caps Kapanga la loma la Rolls Bambo Tenge. Il y a maman Bita Kisombe sans oublier William Tilou Naïssa. Et puis Mika Gobarchek. Sangi Bambote Glody Lelo. Sambote na Chimita El Diego. Masconduzi. Là tu me trouves Masconduzi na France. Djika ya vrai. Ame kuza me boki la papa nani. Tu me mouna, tu me soula imbive. Matin de mingi abe ton kulutu. Puis ndeke vondila. Tona utambula. Gradi. Ok, tona utambula, tona. Moussina beno toujours bandi la façon yakele. Ba place aka yakele. Tata ngi avant ko na putu. Ba clôturer ki avait pas ça quand même ça clôturer. Bien massa bonga. Chimita El Diego. Masconduzi. Muto bien na France, lycée Malanda, maman Joséphine Mvumbi na Suède, Joe Malaki na Irlande. Maman Jackie Mvumbi, Moté Maya, papa Moïse, bébé Bernice, Moté Maya, papa Lucien, Matina Ostane, Roger Niwa Kiangana, Idriss Kimfumu, Lyon, Makengo, sans oublier président Dodoli Luzulu. Charles Ngodio, merci beaucoup. Mona, Jean-Claude Chibondo, le doyen de Mabiala, Nico Senzele en direct des Suisses, Deps député Mavoula, Pichungo Mamongroso toujours. Contrôlez Bango Nakata France. Et puis matondo mingi na mon kulut na kumba les douaniers Jano Makaya, Wivine Nkiama, ambassadeur Luzombe, Amako Enze, Motema Stéphanie, Bessambote na Ferrari les Matadiens, Adon Pungi les grands Hollandais, Cédric Tal aux États-Unis, maman président Cécile Nkunku, Kunku, il y a papa Jeff. On te salue également. Tout le monde monté plat avenue Chololo, hein. Avenue Namelanda, avenue Chololo. Mais moi, je peux faire ça avenue Okele. Et un grand merci à l'artiste Sodium, grand officier papa Rambo, Chocho Masunda, British, Yvon Machuda, Landou, allemand. Pasteur José Mpemba. Et puis on salue également Anderson. Moi ça va te passer Mekatuka. Mekatuka wapi? Tu Mekatuka na entrée la tortille. Na entrée parce que ma baie na Katuka na Ginzambo te Rwanda. Tu m'as bimati awa. Mais bandi la raccourci parce que mon bima ti papa so na kwenda ke kwa ni mais tu mba route principale il na bana classe mini ke l'outil là base de makambu ya présidente Yolande maman na yoyo mama yoyo base de makambu maman Yolande comme dit maman yoyo Christine Mbiavanga et puis Paulicha maman Paulicha biso bambote Mbote na yeme Jean-Claude Chibondo, le boss de Paris. Et puis vieux Kacha na Canada. Sans oublier également maître Nikens Mafouila, papa Henri Mafouila, chef de pâtisserie à Kinshasa. Puis c'est Mbote Amina Seng. Alors on va tourner pour vous montrer l'avenue. L'avenue. Avenue Chololo. J'arrive, pardon. Avenue Chololo.
Yeah, ça va. Hein? Chololo. Si me compte après venir Chololo. Chololo. Ton atambula. Alors ton monte na beno nzila. Nzila façon yakele. Ngeme ka monter. Ngena ma compte après si tata na kwenda. Yina yakele. Nzila nyi wona bima yake avenir nimi pene. Mumekula. Ah ouais, pe ngo monsa venir njobeto. Je dis pas si là, ben mon a job de façon yakele. Donc avenir ni mi pene ya uyai betoke na avenir ni mi pene. Ngeme ka monter na zulu ka avenir ni mi pene mais ngeme ka foncer ngeme tout monter dia ngiko bima tina chaudron. Na entrée chaudron, ngiko na monter tiku na matondo mingi na dieke ngere grand frère propre et puis a mina senga bonne guérison, Jo Malaki Maskonduzi, Djika, prêtre, il y a façon ya tête. Le mec a monté play. Il a monté ti. Tu as venu ni mi peine, mais le mec a monté play. Il y a quoi monté ti na entrée à Mwambakala là. Il n'a qu'à entrer à Mwambakala là. Il y a mon chaudron. Il y a mec qui t'appelle tu me balles. Tu comme mon seul maintenant une jobeto. Tu as depuis 1999. Et puis tu mets tout là-bas locataire. Mais tu mets dans la chaudron. Tu mets tout là-bas locataire. Mais mes amis de côté. Alors tu n'as pas de bois là, on a qui Kalankala. Kalankala ina. Président Kokosé, président Makola Kokosé na Irlande. Tantine. Tantine. Il faut ça. Quoi tout bas? Vous êtes tout bas. Tu n'as pas de là. Tout le monde s'y a toujours. Clarette Kunta. Parce que ba moti donc yayi yeke aveni mwamba aveni nimi pene yayi e bana injo tata beto ma to akufwa tata beto wa bana tunga injo ni yani mosi mambo nyoso yani mosi bana sala ba c'est sikala manso ni vana ukubakusa na ngambu kwa disumbe na mwana na Vivi Palace hotel na kuna mona yini dema parce que bima tumza bima tikwako mko monsi na beno yanga ini faso kote wa bima injo tu ya injo betu injo yaki mbuda kana monsi na beno injo betu donc mke mwana ya quartier ya ivna injo betu ya injo betu ya to telema betu zoomé vous êtes bien et ça la bien injo betu ya injo betu ah me kudila tuna sala émission tuna tambula mais va tout bas et ba voisin mon ma voisine mon moi poser une question on la suit quoi on se met au monde là ina quoi on se met au monde tekinjo ya la payote Olympia ba masazenga yao allez nous sommes sur une place nini ke monana ke Monica nini kimbuda ozobor ya injo beto yake tu metu la locataire ke vanda ah beto mu amukudila mekudila na injo yake donc to mo sina beno place ya nini assemblée provinciale place ya kele to mo sina beno yao mama boy metu meluta tana tambula. Ça va? Eric Solo, ça va? Moi, Eric Solo. Bisous. Ok. Il y a une assemblée provinciale. Nous avons commencé l'émission. Ah, il y a un jeune. Assemblée provinciale, il y a une mère. Tu as un zila. Somme de côté, tu as un zila assemblée provinciale. Soit. Toka de nzira to yekonzira to yele bimila na nzira ya liboko ya bakala soit na liboko ya bakala mu ya kento somto musna beno ni faso mambo melutila donc tu même na émission ya awa bubu yayi matondo mingi ben su bakadi lwaku ya wana to bimisa na chambre matondo mingi ben bakadi lwa otala émission yayi ngeke jira yekuza na Congo imekuma na Kinshasa imekita na Matadi fo bogila. Ce n'est pas une obligation. Beno Bogila et ça l'a bien ça un encouragement. Le roi Denis de Bambongo. Prêtre. Matondo mingi. Ngende ba mambo. Le roi la Maskonduzi vient en aïe prêtre. Oh yo bengi dans les bambos solo na bana bandeko na yo. Mbongo na intérêt relation il tout.
lokola pe lisusu ndeko na nga na kombo ya léger patete ani bokila beto matondo minga mama pe Blanchard wasa to me solola ya utalisa ke kana to me kuta na beno to baka évolution ni façon to kena ko évoluer kuna to ba panga beto nkaka matondo mingi to mukita me blumbu kena kuiza na ngemba ya mfumu nzambe bikana mbote na bainto beno matondo mingi na okito Justin na Kimbuta et puis sans oublier également nous pangi na kumba je lutter to mukita na me blumbu kena kuiza Blanchard wasa toujours au top toujours beto kena mwamba kala donc en fait avenue Nimipene parce que nous avons toqué avec Nimipene. Nous avons maman Christine venant Nimipene net hein Nimipene. En fait apparemment avenue Mwambakala là il y a Mansina quelque part qu'on a Zulu mais tout le monde sait que la route principale est entrée Mwambakala là. Donc même papa d'étage na qui même à continuer mais qui t'appelle Tingé Baluka Play. Ba makadam même na mona de pino si vanda na tama. Voiture vanda peut-être na injo pege kuma na uti njo maman Christine. Sauf que urbanisation vanda imbi ya kutungira ba injo. Ya beno remarquer que voiture mais à côté suka quelque part. Mais elle mansina mandini ba kuna ile kwenda vengambo ya bena moi d'ici mona ke Kalankala. Alors qu'il a dit la mospe qui permettre à bête tout quitter. Tu mon na beno moi terrasse mospe qui va na rigole mosque va na quoi traverser. Ti samtobima na ndila ya assemblée provinciale. Matondo mingi bien otala beto na Kizunga ya Portugal. Bien otala beto plein de gens na Kizunga ya France. Oui. Na Kizunga ya France. Bien otala beto plein na Kizunga ya Canada, ya Amerika. Beno kena utala beto pediaka na Kizunga ya Turquie, matondo mingi bitu kena monsina beno. Donc awa ntomabilu lenda kita kwani me beno tala faso ya kele. Tomabilu lenda kita mais tomabilu ngo ye kita ve pourquoi parce que urbanisation yake ya yimbi. Ya beno mona emesuka vana. Betu kena kukita toujours asamto monsina beno ni façon ba mambo que Vwanda kwako apparemment courant Yimbo TV parce que moni na donc courant ya Yimbi net car parce que bana to na tambula to na la tortille to muza bimati ah mama ni façon muke mama façon to na tambudila mukuza tu ba ver to na tambula ça émission maman tu na umunisi na beno ni façon nzila ya kele neti awa pe taba so mekatuka no mama kadam ba to pe dépiner mais kita wana mais organine urbanisation kele ya Yimbi ça va loba te hein matondo mingi ngeme akwenda play parce bana ngena sekana ngeye kwenda bima tina entre la tortille yina bena mona yina yeke église bima ya côté ina mena umona ina ya nini ya toto ya rouge ina brique kuiti ya bebo bla plena ikongo ya kepline tena tambula sans côté nous surtout urbanisation donc voilà on continue toujours attends mon savon aurait pont mosquée vanda ya fioti pont ina beto tena kula wa batulaka u natama batulaka u nini ya di baya on revendra mais c'est impossible samu voiture 4 na 16 mois traverser quoi mais or il y a que na possibilité y aller na wana kusala plina mais moyen que les quand même on a pour tout temps comme avec quoi vous me comment bat même ça tunga ba injo tiko na umona yino ba injo batu yake ba injo awa pont ya kana mvula menoka bilumvula na noka ve kana mvula menoka ye vanda benda bika simbidila benda bika simbidila kwako mambo ye vanda kwa ben tala tete de la salité ke kwako mvula na noka ve matiti kena masa buta toza ba venir faso ala longo kwako ke Vwanzila tona kutambula toujours to montina beno Banzila en façon masa kumina
matondo mingi na ben ce qu'on la beto na nganda ya bwala me pesa mbote na Valérie Wassibou de Matadi mbote na président na Lili mbote na ya munu mpangi na kumbu ya Pichungo Mamongroso contrôlé bango na kati ya Paris France et puis un grand merci na JP Makengo na Saint-Étienne pesa ngi bambote tokena kutambula to pesa mbote na Charles Ngodio, Jean-Claude Chibondo, les boss de Paris, les doyens de Demabiala, Nico Senzele en direct. Il y a Suisse, député Mavoula, Pichungoma, le grand Mongrosso, Dani Ngoma, Saint-Étienne, les doyens Jano Makaya. Wivine Nkiam, ambassadeur Luzombe, Amako Senzele, Amako Ende, Motema, il y a Stéphanie. Ferrari le Matadien, Bambo Tanye, Ferrari le Matadien, mais puis Sambote na Adon Pungi, les grands Hollandais. Ni ma kwenda play nzile vona dia vina tama vona ni kwa play. Yego na bi Martin na pasteur Béni Martin. Pasteur ni vana vanda, dans vana veo de quartier, pasteur. Nzila mekanga masamba tuma satunga jaba injo ba. Matondo mingi na Cédric Talo, États-Unis. Mwa ichasa. Ah, présidente Cécile Nkunku. Besa mbote na présidente Cécile Nkunku ya papa Jeff. Artiste sordion ma grand officier papa Rambo Chocho Masunda British, Yvon Machuda Landou Allemande et puis pasteur José Pemba Anderson et puis ça n'y va mbotani to na utambo to na musi na bino toujours façon mbongo mekomina ba nzoka masa zenga zenga ba nzoka ya keli Kevin Katumbai Béni de Bambongo merci beaucoup un grand merci na Suleiman Idouani Ludovic Tambwe Naïssa Parfait Mabiala Naïssa Bouda Pacha Berisson Temo Flori Mwanda Cédric Niati Florent Bunga Singa yamba utuba muza tuba te filming Florent Bunga Christine Mbiyavanga ya papa Domiki Shoka beto tu na kulawa mama tu vate kama pa comme ne vona machumbu pe asona mame ufwa ngema kita play inzonan enzo ba Natasha Likoi famille Likoi après vers vendre na tam c'est nous on a pour tout on a remarqué mais changer donc zaba ke batuka na kutunga na ngamba disumu kuna yake toujours kalankala peut-être on monter na tama nzila vanda plein les traverser mais ba ça tunga après église vanda na tama ba ça tunga ba inzo ba to na ku monter mo so na passe mo kudila et to kota na tama Williams Tilulu Caps Kapangala ya mama bita kisombi bambotanye William Tilulu Naïssa Bambotanye Mika Kobarchek Godilelo Chimita El Diego Maskonzuzi merci beaucoup Samu Nyevanda awa to sola nanye to sola nanye to monana nanye na Kinshasa Lucie Malanda Maman Joséphine Mvumbi na Suède Jo Malaki na Irlande Maman Jackie Mvumbi motema ya papa Moïse bébé Bernice motema ya papa Lucien Psambote na Mati na Ostan Roger Niwakangana Idriss Kimfumu Lyon président de Luluzolo Bambote ngete na kutambula ngamuna nzila ngo vazakele ah eke route mospe ba voiture même elle kumonti quoi porte na noir portail noir parce que moi kudila ya wina fioti katuka na nzanza kuza kota mbala musi awa eke barshiva betu matondo mingi na ya munu nkulutu na kumbu ya mama Yolande base de makambu toro mosi na beno to mansa émission yi na route na tabeto ti somto bima na assemblée provinciale
base ne makambu ya mama Yolanda autrement dit mama Yoyo na moni base on kuna Christine Mbiavanga maman Paul Chedeke Vwanda maître Nikans Mafuila papa Henri Mafuila chef à pâtisserie Kimbuta tire to 5 numéro to zo répéter et puis mbote na yema ya Jean-Claude Chibondo le boss de Paris vieux cash na Canada die Kenge Amina Senga sans oublier Gisèle Quinta Clairette Quinta président Makola Kokose na Irlande agence fret maritime idéal service aide Joker Ndombe événement Papsi Mavinga et puis Polo Kamba, je te salue. Moutou mene bokila o. Tu n'as tamboula toujours. En passant, toi mon soeur me passe papi moi va voir na tam. Tu vas na voisin na portail grise. Papi moi makula o. Ani va na voir na ba ka tona kichasa. Ça na utube kacha ba artiste. Fali tipo Kibutu Canada Domi Kisoka ya Christine Mbiavanga Lissi Maemba Maman Martino Stan Frida Mabijou 001 Salon Matondo Kwanzambi président Bolis et Rata Jamais Idriss Bazimbu 001 staff vitesse agence radio Yawasala TV Florie Mwanda bonne guérison Sandra d'Olivera honorable Anissé et puis Okito Kakimbuta tu me peux saigner bambotanye Yawina Jean Mangredo na Portugal, Simplice Lubanzadio, Cyprien Wassala, Stratège Fouaka, Yannick Ntsasa na Issa, Cartouche Ntengu Dimenga, Willy Lubokolo, Gisha Kinkela, Scotland, Blaise Benazo na Turquie, Adam Mwana Mungala, Motema ya Saint-Tuche, Rifé Massamba, le président, Bihi Bissalou, Maman José Mvumbi na Suisse, José Yakiesi, Papa Papi Ibongo, c'est ami de Kimfumu Aigle, vieux Wabanko, Syriana en France, tonton léger patete, coin des Parisiens, El Maestro Issa, Jom Fumutak, Iris Bazimbu, et puis Jom Malaki ou Obama. Dans la montée de mon à Bellon, s'il vous plaît. Play, tu me cas tout na Zulu Kuna. Tu n'as pas toujours urbanisation façon il y a quelle urbanisation donc voilà puis maintenant domingue na bien surtout quand on t'a la bête il y a rien de Sandra rien on monter plat il va mettre Jean Claude c'est bon bah massa na ba Sandra la bête en mode na Duki Jack Mayeko Diano le grand Manitou, président de l'association Abana Matadi en France. Nina Bella, José Makonda, 1000 gigas. Vatican du Dieu Massaya, Rotterdam. Tati Chibondo. Tona au tamboula. Alors, tu nous as menti une émission et ah, tu as menti non. Tu as menti non. Libora Baka et Libora Kento. Pour te me clôturer. Si quoi Libora me Bakala. Libora Bakala. Il y a quelle place ba quartier que le Batke Vwanda. Quel quartier Batke Vwanda. Si quoi Libora me à Kento ensemble provincial Yawin. Ensemble provincial Yawin. Tu es quand ta fille tu plais. Tu peux monter de tout ton monsieur na Beno. Pourquoi là tu me sais déjà émission? Personne chrétien, les qui habitent moto à Koufoua, dans ta quartier. Gaitouba. Bonjour, ça va? Ça va bien. Alors, maintenant Domini na Beno ce que na autant la bête. Tu as monté play. Tu monsieur à Beno. Quartier est face à quel? Ninguém tu bakuza, tu vai Congo. Ah, il faut y Congo. Tu vas filmer déjà. N'est-ce pas monter à ce moment tu vas filmer. Filmer. Ça va marquer. Ça va marquer. Madonna. Ah même pas filmer. Alors vous aoula. Tona Rutamboula toujours.
Il y a idée à quel quartier, mais le gars vous savez. Bah il commence à tout maman. On a mon savez no injo ya. Blaise Nteka kuja kubanza matadi ke vingila nge papa na Bleira Blemi na kati ya Belgique matondo mingi Yves Mankambo tona kuvingila toujours tona kutambula ya peke quartier tona umudele liboko mu ya kento personne ona obimina binoke barusage mambo kele kwa kumaya batu baba ou kele vi nous sommes na outil na caméra mais c'est que l'essentiel tout le monde sur na beno ni façon ba quartier kele yanye to kuiza tout bon fio du go kuiza oh belle France na outil na caméra Bagay ati na caméra belle na utu bave tona ko monter awa to monter na beno ndi la route ensemble provinciale ni place et mekwenda ndi la université peut se mekwenda bimina ya il devient ya prêtre abeto Dombro Singa Njonani ya wina en tout cas tu me comment vraiment na chuka ya émission yayi comment te loni awa tu na continuer toujours kutambola sans mettre mon sina bien ni parce que toi bimina alors na quartier mvimba tu metambola courant qui élevé courant qui quoi ni wa quartier ah badozo avec utuba interview ah ngetuba na radio interview gapa tena kasi kwa tuba yolo la kaida na uti comme na lobani yaka na tuno question bana ko tote na bana ko tote na totalité na uti ko habita kasi ah malam batu bave to muda bimati awa est-ce que tu me ba ko sawa ni kwako kwa courant kele Nadine Nadia matondo mingi tumekutana na beno na bilumbu kena kuiza donc libora mu ya bakala yewe na monte tina gikanda yemo nzila ngobaka te fasaki mama bwe mukuza ntuba bien mukuza ntuba ya muka poser yin ah mais il faut nda wa va yemo kuna ah atone munga dia buro lesete Mwa kukula. Mama. Bwe. Ah kaka ngibeni. Ni faso. Mavimbi fiati. Bwala ni faso. Ah biga koni bwala nsatu ya. Ni faso nibe kufuma lupango ngeke. Kufuma lupango. Mbongo kele balikoteke futa kwa ndive. Nzambe si yankaka simwa. Iwalai mula kosa ngeve. Bosa ni ngeve nsanga ngunu. Ba ali zwa ni bima fe. Ba preavis. Ange salaka na Robank. Ni ba preavis. Mbaka preavis. Ah ba preavis ngeke baka ange futa na ndive. Oh. Walai mukosa ngesa monini. Nyenyeke mwana mu. Yike mkola kosila nge. Oh. Baki ba porte tatu wa mvimba. Baki sola ba kufuta ve. Meme mbongo wa maza. Meme mbongo wa kura. Baki sola ba kufuta ve. Ba misa senga mungu tuna maza. Oh. Mungu na maza fe na lupango. Ifoko bimisa bao. Mungu na maza fe na lupango. Non, evanda ve. Mula kosa ve mungu kosila. Ngi pia ka lumwe. Ah. Si moi bafuta ngeve mbongo inzo. Absa ngeke vivre. Muna aja mpidia. Mungu vivre iki faso. Même pas si quoi ni kenamu. Yeke mwana ukiese. Mais quand tu maza na courant non. Maza kele ve.
Maza mimi kumba kubima beto kaka na minuit 1h. Mwambakala maza 1h. Ngemeka nasango. Maza keleve na ndimba kuna maza kele. Beto kwa kuna Zulu maza keleve. Erai. Ça ni plus. Mtu sa beto fe. Bos courant. Courant kuti manevre kwani. Mamele comment tu fais courant keleve? Keleve. Courant keleve. Mais ça pija itiba 23h. Bos wenige baka courant 6h. Yamba mezenga. Kache me bebara. Yani ngetubila wakati. Hein? Batukante bazali ngetubila. Ba bongisila beto courant bati kufuta mbote. Kabake bongisila beto courant fe na maza. Muka betika futa ba facture na ve. Betika futa ya ve. Matondo. Kaka bongisila beto maza na courant. Wana betika fanti abone. Mekala maza ine di mateka ngengo na baka maza ni masuba. Tulange kantine ke bima fe malembe. Kala kele fe muka futa mba facture. Beno vuanda ba nike katula ba polo beno me katula ka pompi. Beno yango vuanda ka pidini. Matondo. Yi musa. Matondo. Mena mule ya mutika bubakile mkwani masa kele fe. Mungu na difficulty. Ngimesa bakwandi ya bia mko vuanda mumosi na inzo. Mungu na difficulty. Alini mungu sale. Matondo mingi. To mema nsina emission hii awa. Nime kwenda play to monter mama mibikanye matondo mi mama tu ba locataire na kufuta ve batara au banque na kufuta ve ba locataire ça 6 mois impayé est-ce que anike zinga mbote point d'interrogation mais na agent anike zinga mbote ve parce que ina bakala ve bambongo ina inzo ya ke sala kani zinga beno futa bambongo ba inzo bien sûr que donc on a un problème fait ya mbongo tout un problème fait ya mon métal la usumba qui ma mère mbongo bien futa quand même play ma kato ensemble pour message ya bima play il m'a monté play ngie kwenda pe ti ngie kwa maman olangi me kona na état major so no betu me bika beno tu me kato play quartier na mon tu ma donc tena bimina pe awa tena be bimina pe awa ada to me kota ti mwamba kalala ndenge me akota ni wabima ti na église ya Philadelphie soit ni me akota na libo wanga bakala ni wabima ti na côté ya Sine Palace tumebika beno na ngemba ya mfumu nzambi beno bika na mboti toujours matondo. Mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV number 1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV number 1. C'est de la part de Shimita El Diego Enrico Salvatore. Wasala kangabango. Wasala kangaba. Wakoma kula Wasala TV. Eko zwa yo. Akone pas.